bienvenue. Bem-vindos. On va continuer avec cette forme en petit groupe. Vamos continuar nessa forma, né, num pequeno grupo. Ça va être plus intime que hier et avant-hier. Vai ser mais íntimo que ontem e anteontem. Qui n'était pas là hier ou avant-hier? Quem não estava aqui ontem e anteontem? J'ai pas pu repérer tous les visages encore. Eu não consegui ainda guardar todos os rostos. Ok. Donc, aujourd'hui, l'idée c'est de travailler autour ce qui me paraît être les concepts fondamentaux de la gestalthérapie. Hoje a ideia é trabalhar em torno do que me parece ser as ideias fundamentais da gestalterapia. J'expliquais hier qu'il y a une question qui me préoccupe depuis très longtemps. Tem uma pergunta, uma questão que me preocupa já há um certo tempo. C'est d'essayer de comprendre, de mettre en évidence. Que é de tentar compreender e colocar em evidência. Qu'est-ce que c'est qui est thérapeutique dans la gestalthérapie? O que é terapêutico na gestalterapia? Parce que c'est vrai que quand on apprend la gestalthérapie, quand on pratique la gestalthérapie, on pratique selon un certain nombre de modalités. E a verdade é que quando a gente pratica, né, a gestalterapia, a gente pratica elas segundo diversas modalidades. Pour ma part, je considère la gestalthérapie comme un outil particulièrement puissant. Da minha parte, eu considero a gestalterapia como uma ferramenta bem potente, très puissant, très efficace. eficaz. Je crois que de toutes les approches thérapeutiques que j'ai pu fréquenter, je crois que la gestalthérapie me paraît la plus puissante. De todas as abordagens, né, que eu pude frequentar, a gestalterapia me parece ser a mais potente delas. Mais qu'est-ce qui fait sa puissance? Qu'est-ce qui fait sa force? Qu'est-ce qui fait son efficacité? Mas o que constitui, né, a sua potência, a sua força, a sua eficácia? Au-delà de nos croyances aussi. Isso para além das nossas crenças, né? Au-delà de nos projections. Das minhas projeções. Et c'est pas très facile de mettre ça en évidence. Não é muito fácil colocar isso em evidência. Parce que je crois qu'il y a des paramètres qui appartiennent en propre à la gestalthérapie. Porque tem parâmetros, né, que são próprios à gestalterapia. Et puis il y a des paramètres qui appartiennent en propre aux thérapeutes. E outros que são próprios aos terapeutas. Il y a des paramètres qui appartiennent en propre à ce qui se passe entre ce thérapeute et ce client-là. E outros que são próprios ao que acontece entre esse terapeuta e esse cliente. On va souvent poser la question, qu'est-ce que c'est les indications de la gestalthérapie? Dans quel cas on peut préconiser la gestalthérapie? Já me perguntaram, né, diversas vezes quais são as indicações da gestalterapia, né? Quando se deveria usar a gestalterapia? Et je trouve que c'est une question qui est extrêmement difficile. Je ne peux pas répondre à cette question. E eu vejo como uma questão muito difícil, que eu não sei responder. Parce que je crois qu'il s'agit à la fois de la gestalthérapie, mais surtout de ce thérapeute. Eu acredito que seja, na verdade, de um lado, né, sendo a gestalterapia, do outro lado sendo daquele terapeuta. Né? Dans une revue populaire française où j'avais vu, il parlait de la gestalthérapie et il parlait dans quel cas elle était déconseillée. Numa revista francesa, eles falavam da gestalterapia e em que caso ela seria desaconselhada. Et elle dit, dans cette revue, le journaliste disait que la gestalthérapie était déconseillée pour les personnes psychotiques. E aí então o jornalista estava dizendo que a gestalterapia seria desaconselhada para os psicóticos. Et pour les personnes qui passaient à l'acte facilement, dans les actes agressifs, les actes de violence. E para as pessoas que passavam ao ato, né, de forma agressiva, violenta. Mais
pense qu'à mon avis, c'est complètement faux. Mas, no meu ponto de vista, é completamente errado. Je pense que ça, dire les choses de cette manière-là, ça parle beaucoup plus de la manière dont travaille ce thérapeute. Eu acredito que dizer isso dessa forma, na verdade, quer dizer muito mais daquele terapeuta. Né? Parce que si effectivement le thérapeute, par exemple, quand il travaille avec un patient, il transforme ce que dit le patient en polarité. Porque quando terapeuta que trabalha com um paciente, né, usa o que o paciente fala e transforma isso em polaridade, Et qu'il assoit sur une chaise une partie du patient et sur une autre chaise une autre partie du patient, que aí ele tem uma cadeira, uma parte do cliente, tem outra cadeira, outra parte do cliente, je pense que ça aide à devenir psychotique. eu acredito que ajude, né, a trazer, tornar Et donc psicótico. c'est déconseillé pour les schizophrènes. E aí então seria desaconselhado pelos esquizofrênicos. Si le thérapeute, à peine quand le patient a dit quelques mots, à peine le patient a dit, non, aussitôt que le patient a dit quelque chose, Assim que o paciente diz alguma coisa, né, le thérapeute fait une mise en scène et l'invite à agir et à amplifier, etc. o terapeuta o convida, né, a amplificar, a colocar em cena, Et sans enraciner quoi que ce soit dans un travail de pré-contact, e aí sem enraizar, né, o que quer que seja no trabalho de pré-contato, effectivement, le thérapeute encourage le passage à l'acte. e aí, então nesse caso efetivamente o terapeuta encorajado, né, passar ao ato. Et donc, c'est pas la gestalt thérapie, c'est le thérapeute. E aí não seria gestalt-terapia, né, seria o terapeuta. Donc, je crois qu'une des choses qui est intéressante, c'est aussi que chacun d'entre nous connaisse ses compétences, ses richesses, mais aussi ses limites. Aí, na verdade, o que eu acho que é importante é que cada um de nós conheça as suas riquezas, as suas potências, mas também os seus limites. C'est pas un péché de ne pas être tout puissant. Não é um pecado, né, não ser o todo-poderoso. C'est pas un péché de travailler moins bien avec telle ou telle catégorie de problèmes, telle ou telle catégorie de patients. Não seria um problema trabalhar com tal categoria de problema ou de paciente, né, não tão bem. Par exemple, moi personnellement, j'ai beaucoup de difficultés à travailler avec des personnalités qui sont gravement obsessionnelles. No meu caso, por exemplo, eu tenho uma grande dificuldade de trabalhar com pessoas que têm um quadro de obsessão, né? Obsessividade. Je m'impatiente assez rapidement. Eu fico impaciente, né, bem rápido. Ça crée en moi beaucoup de tension et je m'énerve et je ne suis pas confortable. Eu fico bem tenso, na verdade me tira do sério, eu não fico confortável. Mais ma femme, qui est gestalt-thérapeute aussi, travaille très bien avec ce genre de patient. Mas aí no caso, minha mulher, que também é gestalt-terapeuta, trabalha muito bem com esse tipo de cliente. Par contre, elle a plus de difficultés avec les personnalités qu'on appelle hystériques. Já ela tem mais dificuldade com as personalidades que chamamos de histérico. Et ça l'agace aussi assez rapidement. E aí também tira ela do sério bem rápido. Et moi, je les supporte assez facilement. E já eu consigo suportá-las bem facilmente. Donc, encore une fois, c'est pas la gestalt-thérapie qui montre ses limites, c'est moi. E aí, então, mais uma vez, não é a gestalt-terapia que mostra um limite, né? Seria eu. Donc, on peut aussi repenser à l'histoire de la psychothérapie. A gente pode voltar a pensar na história da psicoterapia et de la psychanalyse. Então, da psicanálise também. Par exemple, il y a 50 ou 70 ans, Há 50 ou 60 ou 70 anos, la psychanalyse, et en général, et Freud en particulier, a psicanálise em geral, Freud, né, de forma particular, disait que la psychanalyse ne pouvait pas fonctionner avec des psychotiques et avec les borderline ou les narcissiques. Dizer que a psicanálise não poderia funcionar com os psicóticos nem com os borderline Et narcissiques. e narcísicos.
Si on regarde l'évolution de la psychanalyse contemporaine, Então, se a gente olha a evolução da análise, da psicanálise contemporânea, c'est précisément parce que des psychanalystes ont travaillé avec des psychotiques, des borderline, des narcissiques, a gente vê que na verdade é porque eles trabalharam com esse tipo de clientela, de borderline, de narciso. c'est que la psychanalyse a beaucoup évolué ces dernières décennies. E aí, com isso, a psicanálise se desenvolveu bastante, né, nessas últimas dezenas de anos. Donc là encore, c'est une autre forme de limite, ce n'était pas les limites de la psychanalyse, E então, mais uma vez, seria uma outra maneira de ver o limite, não um limite da psicanálise, né? mais les limites de la psychanalyse de l'époque, ou des personnes qui pratiquaient la psychanalyse à cette époque. Mas sim da psicanálise das pessoas que praticavam naquela época, né, ou das pessoas daquela época. Moi, je pratique la psychothérapie depuis 42 ans. Eu já pratico a psicoterapia já há 42 anos. Et la gestalthérapie depuis plus de 30. E na gestalterapia um pouco mais de 30. Et je me souviens de certains patients dans mes débuts de gestalthérapeute. E eu me lembro de certos pacientes no início, né, de ser gestalterapeuta, avec lesquels je n'avançais pas, on tournait en rond pendant des semaines et des séances et des mois. Com os quais, na verdade, eu não avançava e eu ficava dando voltas, né, durante semanas, meses. Mais c'était à une époque où, en tout cas en France, on connaissait très très mal le problème du narcissisme. Mas era uma época onde na França nós conhecemos muito mal, né, o problema do narciso. Et donc, je ne savais pas, je ne comprenais pas cette problématique. Então eu não sabia, não compreendia, né, essa problemática. J'arrivais pas à comprendre le fonctionnement de ce patient. Eu não conseguia entender o funcionamento desse paciente. J'avais aucune information. Não tinha nenhuma informação. Et donc, il se passait rien. E aí então não acontecia nada. Et simplement parce que en France, à cette époque-là, sobretudo porque na França, nessa época, le concept de narcissisme tel qu'on peut le comprendre aujourd'hui, o conceito de narciso, tal como a gente pode entender hoje, n'était pas accepté. Não era aceito par la psychiatrie officielle, la psychothérapie officielle. Pela psiquiatria, né, oficial e pela psicoterapia oficial. Donc on ne connaissait pas ce problème-là. Então a gente não conhecia esse problema. Et je suis allé me documenter du côté de la psychothérapie américaine. E aí então eu fui buscar fontes, né, na psicoterapia americana. Qui avait une littérature abondante sur ce thème. E aí tinha então uma literatura abundante, né, sobre esse tema. Et ça m'a aidé à travailler avec ces problèmes de narcissisme de manière efficace. E aí me ajudou então a trabalhar com esse problema do narciso de forma eficaz. Et maintenant, je considère que la gestalthérapie est probablement la forme de thérapie la plus appropriée pour accompagner ce type de patient. E aí, então, hoje eu considero a gestalterapia como uma forma mais apropriada de lidar com esse tipo de problema. Donc, vous voyez, on ne peut pas donner une réponse définitive à ce type de question. Então, como vocês podem ver, a gente não pode dar uma resposta definitiva, né, a um tipo de problema como esse. Alors, il y a des chercheurs qui ont travaillé à mettre en évidence qu'est-ce qui est thérapeutique, effectivement, dans les psychothérapies. Mas existem certos pesquisadores, né, que buscaram o que é terapêutico, né, dentro da gestalterapia. Et bien sûr, ils ont fait leur recherche de manière transversale. E aí, então eles fizeram essa pesquisa de forma transversal. C'est-à-dire pour impliquer différents types de thérapie. Quer dizer, né, para implicar diferentes tipos de terapia. Et donc les paramètres qu'ils ont mis en évidence, ce ne sont pas les paramètres qui m'intéressent et dont j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui. E aí, então os parâmetros que eles colocaram em evidência não são os parâmetros que hoje me interessam de estar falando com vocês. Ce sont des paramètres qui sont communs aux différentes thérapies. São parâmetros comuns, né, às diferentes terapias. Donc, par exemple, à peu près toutes les psychothérapies psychodynamiques
Por exemplo, todas as psicoterapias, né, psicodinâmicas vont faire appel, comme je disais hier, au concept de conscient ou inconscient. vão estar falando do conceito de consciente e inconsciente. Et aider le client à devenir plus conscient, ça fait partie de l'objectif de différentes sortes de thérapies. Por exemplo, ajudar o cliente, né, a se tornar mais consciente vai ser o objetivo de diversas abordagens. Un autre paramètre, ça peut être la qualité de la relation entre le patient et le thérapeute. Outro parâmetro pode ser a qualidade de relação, né, entre o cliente e o terapeuta. Ça, c'est commun aussi à différentes thérapies, même des thérapies qui ne se servent pas du concept de relation. Isso é comum em diferentes abordagens, mesmo aquelas que não se servem do conceito de relação. Les thérapies, par exemple les thérapies comportementales qui se préoccupent peut-être un peu plus maintenant, mais qui ne se préoccupaient pas beaucoup de la relation. Talvez, por exemplo, algumas abordagens comportamentais que se preocupam mais, não muito, né? Mas talvez hoje um pouco mais com esse conceito de relação. Mais beaucoup plus de la stratégie. Que gosta, por exemplo, gostava muito mais da estratégia. On a pu mettre en évidence que c'est quand même la qualité de la relation qui existait entre ce thérapeute et son patient qui faisait l'efficacité. Então a gente pode botar em evidência, na verdade, era a qualidade, né, dessa relação entre o terapeuta e o cliente que fazia a diferença. On a pu mettre en évidence aussi, par exemple, que l'empathie, c'est quelque chose qui est un outil important. A gente pode também colocar em evidência, por exemplo, que a empatia é uma ferramenta importante. Bon, on pourrait parler aussi du transfert, des concepts de ce genre. A gente poderia também estar falando da transferência ou conceitos desse tipo, né? Même si on l'identifie ou on ne l'identifie pas. Mesmo que a gente identifique ou não. Donc, moi je voudrais me limiter à ce qui me paraît être les concepts essentiels de la Gestalt-thérapie. Então, eu gostaria de me limitar aos conceitos que são essenciais da Gestalt-terapia. Et que on peut retrouver dans toutes les formes de Gestalt-thérapie. Então a gente pode encontrar em diversas formas da Gestalt-terapia, em todas. Même si toutes les écoles de Gestalt-thérapie ne l'appellent pas pareil ou ne le théorisent pas pareil. Mesmo que todas as escolas de Gestalt-terapia não chamem da mesma forma, né, ou não teorizem da mesma forma. Alors j'en ai isolé 5. E então eu diferenciei, eu juntei 5. Donc si vous êtes d'accord, je vais vous en parler des 5 au fil de la journée. E então, se vocês estiverem de acordo, eu estou falando desses 5 ao longo do dia. Et peut-être, un peu comme on a travaillé hier, alterner les moments où on peut parler de théorie et de clinique. E aí, então, como a gente fez ontem, alternar os momentos onde a gente fala de clínica. Et des moments où je pourrais pratiquer avec l'un ou l'une d'entre vous qui serait intéressé. E em outros onde a gente vai poder estar praticando com um ou outro de vocês que estiverem interessados. Et où on peut faire une analyse en commun. E então, fazer uma análise em comum. Est-ce que ça vous convient comme ça? Isso aí tá bom para vocês? Mais est-ce que quelqu'un a des attentes spécifiques qui vous aimeriez préciser maintenant? Mas será que tem alguém que tem alguma questão, uma expectativa, né, que gostaria de colocar, que esteja além disso, nesse momento? Ou un thème spécifique? Ou então um tema específico que vocês gostariam de abordar? Profitons qu'on est un petit groupe. Vamos aproveitar que estamos num pequeno grupo. Eu gostei desse caminho que ele propôs. Elle a aimé ce type de chemin, de parcours que vous êtes en train de proposer. Ok. Alors, je vais commencer avec le premier concept qui me paraît caractériser la Gestalt-thérapie.
Então eu vou começar com o primeiro conceito, né, que parece caracterizar a gestalt-terapia, et qui, à mes yeux, est le concept le plus important de tous, que aí, ao meu ver, é o conceito mais importante de todos. et tous les autres découlent de celui-là. Então todos os outros vêm deste conceito, né, C'est le concept de contact, que é o de contato. qui, paradoxalement, c'est le concept, à mon avis, le plus important, Que aí, paradoxalmente, é o conceito, ao meu ver, mais mais importante, c'est un des concepts qui est le moins étudié en gestalt-thérapie. mas ao mesmo tempo é um dos menos estudados em gestalt-terapia. On étudie beaucoup les perturbations du contact, mais on n'étudie pas beaucoup le contact. A gente estuda muito as perturbações do contato, mas não o contato. Et très souvent, et dans beaucoup d'écoles, on confond le contact et la relation. E aí, de forma bem frequente, em muitas escolas, a gente confunde o contato com a relação. Et que beaucoup de choses que nos auteurs ont écrites à propos du contact sont transposées dans la relation. E que então muitas coisas que os outros autores escrevendo sobre o contato são transpostas na relação. Mais le contact, c'est pas du tout équivalent de la relation. Mas o contato não é nada equivalente à relação. Et d'ailleurs, à vrai dire, si vous me demandiez de parler de qu'est-ce que c'est la relation, E aí então, se vocês me perguntassem para falar o que é a relação, moi je serais très embarrassé. e aí eu ficaria muito embaraçado. Je n'ai jamais rencontré dans toute ma vie professionnelle une définition satisfaisante de qu'est-ce que c'est qu'une relation. Eu nunca encontrei na minha vida profissional uma definição satisfatória do que é a relação. Par exemple, on utilise des mots, des phrases toutes faites qui se servent du concept de relation. Por exemplo, a gente usa frases e conceitos já todos prontos, né, do que é a relação. Par exemple, on va parler de la relation mère-enfant. Por exemplo, vamos falar da relação mãe-filho. Est-ce que vous croyez que la relation de la mère avec son enfant, c'est la même chose que la relation de l'enfant avec sa mère? Vocês acreditam que a relação da mãe com o filho é a mesma do filho com a mãe? Donc, qu'est-ce que c'est la relation mère-enfant? Então, o que é a relação mãe-filho? Qui peut me dire? Quem pode me dizer? Vocês compreendem? Alors, le contact, c'est une des opérations de base. Então, o contato é uma das operações de base. Vous vous souvenez sans doute que c'est le concept qui apparaît dès les premières lignes de notre livre fondateur. Vocês podem se lembrar, sem dúvida, que é o conceito é um dos que aparece nas primeiras linhas, né, do nosso livro fundador. Nos fondateurs déplacent le centre d'intérêt. Nossos fundadores, né, mudam o centro de interesse. Donc, avant, on s'intéressait à ce qu'on appelait la psyché. Antes nos interessavam ao que era a psique. Et on faisait la thérapie de la psyché. E aí fazíamos então a terapia da psique, psicoterapia. Et maintenant, ils proposent de déplacer le focus. Então agora eles estão propondo deslocar, né, mudar esse foco. Et de se focaliser sur l'opération de contact. E então focalizar na operação de contato. L'opération de contact, c'est une opération qui articule. E essa é uma operação que articula l'organisme et l'environnement. O organismo e o meio. Soi et le monde. O si e o mundo, né? Je suis tout le temps en train de contacter le monde. Eu estou sempre contatando o mundo. Et le monde est toujours en train de me contacter. E o mundo está sempre me contactando também. Je suis toujours occupé à un contact. Eu estou sempre ocupado, né, nesse contato. Il y a des contacts basiques comme la respiration. Existem contatos básicos, por exemplo, como a respiração. Ou le contact avec le sol. Ou então o contato com o chão. Mais je suis toujours en contact avec quelque chose. Mas eu estou sempre em contato com algo. Alors évidemment, en thérapie, ce qui va nous intéresser, ce sont des opérations de contact qui ont une composante psychologique. É evidente que na psicoterapia o que vai nos interessar é as operações de contato que têm
qui ont une dimension psychologique. que tem uma dimensão psicológica. C'est-à-dire qui sont des opérations qui incluent la construction de sens. São operações que incluem, né, a construção de sentido. Quand je suis en train mon contact avec le sol, c'est pas une figure. Por exemplo, meu contato com o chão não é uma figura. C'est pas quelque chose qui fait figure dans mon expérience avec une construction de sens. Não é algo que faz figura, com a minha experiência, uma construção de sentido. Je vais prendre deux exemples que j'ai utilisés souvent dans mes livres parce qu'ils étaient très caractéristiques. Então, vou tomar dois exemplos, né, que eu usei nos meus livros, pois são bem característicos. Je travaillais avec un patient. Eu trabalhava com um paciente. Et ce patient, il était assis en face de moi. E então esse paciente estava sentado na minha frente, né, nesse et il me disait, poltrona. vous ne m'aidez pas. E aí ele me dizia, você não me ajuda. Je ne me sens pas soutenu par vous. Je ne me sens pas accompagné par vous. Eu não estou me sentindo acolhido, acompanhado por você. Je suis dans la souffrance, je suis dans la douleur, mais vous ne me donnez pas de soutien suffisant, de soutien efficace. Eu estou na dor, eu estou no sofrimento, mas você não está me dando apoio eficaz, suporte eficaz. Et regardez comment je suis assis. Olha como eu estou sentado. Regardez comment j'utilise. Je mime le patient là. Eu estou fazendo uma mímica do paciente. Olha como. Regardez comment il utilise les soutiens disponibles. Olha como ele está usando, né, os suportes possíveis, disponíveis. Ce soutien-là, les bras du fauteuil. Por exemplo, né, esse suporte das costas, esse suporte do. Le sol. Os braços da poltrona, do chão. Quelle est la qualité de contact qu'il établit avec son environnement? Qual é a qualidade de contato que ele estabelece com o seu meio? Alors, on pourrait dire que quand on voit des opérations aussi basiques que ça, qui sont dysfonctionnelles, Podemos dizer que quando a gente vê operações bem básicas como essa que estão disfuncionais, c'est pas la peine de travailler sur le contact entre lui et moi, não vale nem a pena entrar no contato entre eu e ele. tant que les modalités fondamentales du contact avec le monde Enquanto que modalidades fundamentais do contato com o mundo ne sont pas plus opératoires. não são nem um pouco mais operatórias. Un autre exemple du même style. Outro exemplo, né, do mesmo estilo. J'avais une patiente d'à peu près 55 ans, 60 ans. Eu tinha uma paciente de mais ou menos 55, 60 anos. La séance avait lieu en fin d'après-midi. E aí a sessão tinha tido lugar, aconteceu no final da tarde. Elle était en face de moi et elle se plaignait. Ela estava na minha frente e estava queixando-se. Elle se plaignait d'être complètement envahie par ses enfants, par ses petits-enfants. Ela se queixava de estar sendo invadida pelas crianças, pelos netos, qui faisaient intrusion dans sa vie, qui ne la respectaient pas. que estavam se intrometendo na sua vida, que não a respeitavam. Et elle se plaignait, elle se plaignait, elle se plaignait. E então ela queixava. Et la séance avait lieu en fin d'après-midi et il y avait un rayon de soleil qui arrivait juste sur son visage. E aí a sessão estava acontecendo no final da tarde, tinha um raio de sol que estava vindo bem no seu rosto. Elle était complètement éblouie par ce rayon de soleil. Éblouie. Ela ficou ofuscada, né, por esse raio de sol. Et elle faisait des grimaces épouvantables pour lutter contre ce rayon de soleil. E aí ela fazia umas caretas assim inacreditáveis para lutar contra esse raio de sol. Il aurait suffi qu'elle pousse son fauteuil quelques centimètres sur le côté. Era necessário só que ela isso um pouquinho para o lado. Et elle aurait été tout à fait confortable. E ela estaria super confortável. Mais non, elle continuait à se laisser envahir Mas não, ela continuava se deixando se invadir par le rayon de soleil. pelo raio de sol. Donc vous voyez à nouveau une modalité de contact basique Aí vocês podem ver de novo, né, uma forma de contato básico, uma modalidade qui se montre là devant moi. que aí se mostra para mim.
Et après, elle va se plaindre comment ses enfants l'envahissent, comment ses petits-enfants l'envahissent, son mari l'envahit. E aí então depois ela está falando, né, das formas como o seu marido, os seus filhos, os seus netos a invadem. Donc vous voyez, il y a une cohérence, il y a une unité dans notre manière d'être au monde et de contacter le monde. E vocês podem ver, né, uma coerência, uma unidade, né, com esse contato do mundo. Et c'est avec cette unité qu'on va travailler. E é com isso, com essa unidade, que a gente vai trabalhar. Le contact, je sais que je vais choquer certaines personnes d'entre vous. O contato, e aí eu sei que eu vou estar chocando algum de vocês. C'est là que ça se différencie fondamentalement de la relation. E aí que diferencia, né, fundamentalmente da relação. C'est que je peux être en contact avec quelqu'un sans que quelqu'un soit en contact avec moi. É que eu posso estar em contato com alguém sem que essa pessoa esteja em contato comigo. Alors que c'est difficile avec la relation. Embora seja difícil com a relação. Si je me mets à la fenêtre, Se eu me colocar, por exemplo, na janela j'écarte le rideau e eu afastar et je vois a cortina quelqu'un qui passe dans la rue, e eu ver alguém passando na rua, j'établis un contact visuel, eu vou estabelecer um contato visual, je suis en contact sous une certaine forme avec cette personne, eu vou estar de alguma forma em contato com essa pessoa, sans que cette personne soit le moindre du monde en contact avec moi. sem que essa pessoa, por exemplo, esteja em contato comigo. Ça veut dire que quand on parle du contact en gestalt thérapie, Isso quer dizer que quando a gente fala de contato em Gestalt terapia, on devrait toujours préciser, à mon avis, a gente deve sempre precisar, né, segundo o meu modo de ver, on devrait toujours préciser avec quoi, deveríamos precisar com o que, contact avec quoi, contato com o que, et contact selon quelle modalité. e então contato segundo qual modalidade. Je me sers là je transpose en disant ça ce que Husserl appelait, avec un mot barbare, E aí eu vou transpor, quando eu digo isso, o que Russell chamou, né, de forma bárbara, palavra bárbara, les variations noético-noématiques. as variações noéticos, noemáticas. Mais il parle de ça à propos de la conscience. Mas ele usava isso para falar da consciência. Il y a toujours un contenu à la conscience et des modalités d'accès. Existe sempre um conteúdo na consciência e as modalidades de acesso. Ça veut dire, alors, contact selon quelle modalité? Então, contato segundo qual modalidade? Par exemple, en ce moment, je suis en face de Marcello, je vois Marcello. Por exemplo, nesse momento estou em frente ao Marcelo, né? Eu vejo o Donc Marcelo. c'est un contact par le regard. É um contato pelo olhar. Je pourrais aussi être, si j'étais plus près de Marcello, je pourrais peut-être avoir un contact par l'odeur. Por exemplo, se eu estivesse mais perto, né? Eu poderia ter um contato pelo odor, pelo cheiro. Je pourrais aussi avoir un contact par le toucher. Ou então, por exemplo, tocando. Je peux aussi avoir un contact par le souvenir. Par exemple, la semaine prochaine, quand je serai reparti, Eu posso também ter um contato, por exemplo, pela lembrança. Uma semana seguinte, quando eu estiver indo embora, par Marcello, avec Marcello, par le souvenir. eu poderia ter um contato com ele, por exemplo, lembrando. Je peux être en contact par le projet, par l'anticipation, Eu posso ter contato também pelo projeto, pela antecipação. etc., etc., etc. Sur quelle forme je suis en contact avec? De Sur que quelle forma, modalité? segundo qual modalidade estou em contato. Et puis, je suis en contact avec qui? Avec qui? E aí, então, por último, eu estou em contato com quem? Quand je suis en train de regarder Marcello, Quando estou olhando, avec qui suis-je en contact? com quem estou em contato? Est-ce que je suis vraiment en contact avec Marcello? Eu estou realmente em contato com o Marcelo? Ou est-ce que je suis en contact avec une entité, le directeur de l'Institut? Ou então estou em contato com uma entidade, por exemplo, o diretor do Instituto? Est-ce que je suis en contact avec mon frère? Será que estou em contato com meu irmão, por exemplo, com meu irmão? Un ami,
un collègue, etc. um amigo, colega. Dans l'introduction du livre Gestalt Thérapie, Na introdução do livro Gestalt Terapia, il y a une petite question très concrète que pose Perls et Goodman, que je trouve très, très forte et très significative. existe uma questão Os três com os autores. de Perls e Goodman, né? Existe uma questão, Une question que je trouve très, très significative uma questão que ele acha muito significativa et qui est lourde de conséquences. e que é assim profunda, né? De consequências pesadas. Ils disent quand je visite une exposition de peinture Eles dizem, por exemplo, quando eu estou visitando uma exposição de pintura et que je contemple une œuvre, e aí eu estou contemplando uma obra, est-ce que je suis en contact avec cette peinture será que estou em contato com essa pintura? ou est-ce que je suis en contact avec le critique d'art de mon journal favori? Ou estou em contato com um crítico de arte do meu jornal favorito? Avec quoi suis-je en contact? Avec qui suis-je en contact? Com quem estou em contato? Le patient qui est assis en face de moi, est-ce qu'il est en contact avec moi? O paciente que está sentado na minha frente, ele está em contato comigo? Ou est-ce qu'il est en contact avec un homme, un mâle? Ou ele está em contato com um homem, com um macho? Est-ce qu'il est en contact avec son père? Est-ce qu'il est en contact avec son mari? Será que ele está em contato com seu pai, com o seu marido? Est-ce qu'il est en contact avec tous ses instituteurs? Est-ce qu'il est avec quoi? Avec qui il est en contact? Ele está em contato, por exemplo, com seus diretores? Com quem ele está em contato? Alors la qualité du contact, bien sûr, va être transformée. A qualidade do contato vai ser então transformada. Si quand je suis en contact avec Marcello, je ne suis pas véritablement avec Marcello, mais je suis avec mon frère, Se quando eu estou em contato com o Marcelo, eu não estou verdadeiramente em contato com ele, mas, por exemplo, com meu irmão, bien entendu, la qualité du contact va être modifiée. claro, né? Sem dúvida que a qualidade do contato vai ser modificada. Et puis, probablement, Marcello va être insatisfait, je vais être insatisfait. E aí, provavelmente, o Marcelo vai estar insatisfeito, eu vou estar insatisfeito. Et on voit bien comme ça comment on peut fabriquer la névrose peu à peu. E aí a gente pode ver dessa forma como é que a gente vai criar a neurose, né? Pouco a pouco. Quel contact avec quoi et contact selon quelle modalité? Então, contato com o que e segundo que modalidade? Donc, le concept de contact, c'est là-dessus que le gestalt thérapeute se focalise. Então, o conceito de contato, né, vai ser sobre isso que os gestalt terapeutas vão estar se focalizando. J'ai quelquefois entendu les psychanalystes dire que la gestalt thérapie faisait un travail superficiel. Eu vi algumas vezes os gestalt terapeutas falarem que a psicanálise faz um trabalho superficial. Não. Que a psicanálise, falando dos gestalt terapeutas, que eles fazem um trabalho superficial. Effectivement, on part de la surface des choses. Efetivamente, a gente vai estar falando da superfície das coisas. Parce que l'opération de contact, c'est quelque chose que l'on peut observer. Porque a operação de contato é algo que se pode observar. Mais cette idée de surface, la phénoménologie nous a bien appris quand même que ça n'avait pas beaucoup de sens, l'idée de surface et de profondeur. Mas essa ideia de superfície, né, a fenomenologia já nos disse que não teria muito sentido, né, essa ideia de superfície e de profundidade. Je vais prendre un exemple métaphorique. Eu vou tomar então um exemplo, por exemplo, metafórico. Quand je travaille dans mon jardin, Quando eu trabalho no meu jardim, évidemment, je travaille sur la surface du sol. claro que eu trabalho sobre a superfície. Mais si je suis invité à aller en profondeur, Mas se eu, por exemplo, quiser ir em profundidade, qu'est-ce que je vais faire? Je vais creuser pour aller en profondeur. eu vou ter que cavar, por exemplo. Et je vais approfondir. E aí eu vou aprofundar. Et qu'est-ce que je vais voir? E aí o que eu vou ver? Je vais ne voir que de la surface. E aí eu vou ver somente superfície. Je vais déplacer la surface, mais je n'aurai accès qu'à la surface. Eu vou estar deslocando, né,
Même si je creuse un trou de 10 mètres de Superfície vai profondeur, voltar na superfície. ce sera toujours de la surface. Mesmo que eu cave, vai continuar sendo superfície. Le reste, je peux le deviner, O restante eu posso adivinhar. ou je peux, ce qu'on appelle, inférer, Ou então eu posso fazer inferência, c'est-à-dire supposer qu'il y a autre chose dessous. quer dizer, supor que existe algo embaixo, Mais mon accès n'est qu'un accès à la surface. mas o meu acesso é somente um acesso à superfície. Et alors, ce que la psychologie appelle la psyché, E aí então o que a psicologia chama de psique, qu'est-ce que c'est d'autre que le résultat, la sédimentation progressive des contacts? o que pode ser, por exemplo, de diferente da superfície dos contatos? O resultado progressivo da superfície dos contatos. La psyché se constitue. Alors, on ne naît pas avec une psyché toute constituée. A psique se constitui, a gente não está com a psique completamente constituída, C'est quelque chose qui va se fabriquer en permanence é algo que vai se fabricar em permanência à la suite des différents contacts humains et matériels que je peux avoir avec le monde. é, À la suite após ter tido contatos humains et matériels humanos e materiais que je vais avoir avec le monde. que vou ter, por exemplo, com o mundo. Et à leur tour, évidemment, les anciens contacts que j'ai eus avec le monde vont organiser mes nouveaux contacts avec le monde. E aí, então esses contatos que eu tive com o mundo vão estar organizando. Si par exemple dans un contact antérieur, j'ai appris que si je le pince comme ça, Então, por exemplo, se num contato anterior, né, eu aprendi que se eu pensar, je prends son poing dans la figure, eu vou ter um soco no rosto, né? bon, évidemment, maintenant je sais dans ma psyché que si je fais comme ça avec quelqu'un, je prends un risque. Então agora eu sei que se eu for fazer isso com alguém, eu vou estar em risco. Comprenez? Donc, mais ce qui est premier, c'est le contact. Mas, você já entende, né? Mas o que é primeiro é o contato. La phrase célèbre de Peirce et Goodman, A célebre frase de Peirce e Goodman, c'est le contact, expérience première. o contato, experiência primeira. Contact, primary experience. Et ça, c'est la rupture épistémologique fondamentale. E essa é a ruptura epistemológica fundamental. Alors, vous voyez que c'est peut-être plus superficiel que la psyché, Vocês podem ver então que é mais superficial que a psique, mais en tout cas, c'est une opération antérieure à la psyché. mas em todo caso é uma operação anterior. Ça veut dire aussi concrètement que si on veut modifier la psyché, Isso quer dizer, concretamente, se quisermos modificar a psique, eh ben, il faut aller sur ce qui est avant la psyché, teremos que ir no que é antes da psique, c'est-à-dire les opérations de contact. ou seja, as operações de contato. Et alors, qu'est-ce qui va découler de l'opération de contact? Então, o que vai advir, né, dessa operação de contato? Bien, il y a un concept qui est complètement lié au concept de contact, Então, existe um conceito que está totalmente ligado ao conceito de contato, qui est un concept un peu difficile. que é um conceito um pouco difícil. C'est le concept de frontière contact. É o conceito de fronteira-contato. Je ne sais pas si vous vous sentez confortable avec le concept de frontière contact, Não sei se vocês se sentem confortáveis com esse conceito de fronteira-contato. mais moi ce que j'ai remarqué, c'est que mes étudiants, ils ont du mal à penser en termes de frontière contact. Acho que eu pude perceber que meus estudantes têm dificuldade em pensar em termos de Parce que c'est une fronteira-contato. révolution dans le mode de pensée. Porque é uma revolução, né, na forma de pensar. Alors, en particulier les personnes qui ont travaillé avec la systémique ou la thérapie familiale vont penser avec le concept de frontière. Em particular, as pessoas que trabalham com análise sistêmica, abordagem sistêmica ou terapia familiar vão trabalhar com essa fronteira, né, de contato. Parce que c'est un concept qui est souvent utilisé, par exemple les frontières intergénérationnelles ou des choses comme ça. Porque é um conceito bastante usado, como por exemplo as fronteiras intergeracionais. Mais c'est pas du tout la même chose, le concept de frontière contact. Mas não tem nada a ver com as fronteiras-contato. C'est un concept beaucoup plus abstrait dans la Gestalt thérapie. O conceito da Gestalt terapia é muito mais abstrato. On ne peut pas dire ma frontière contact.
A gente não pode dizer minha fronteira On contato. ne peut pas dire je vais élargir mes frontières contact. Não podemos dizer, por exemplo, vou alargar, né, minhas fronteiras contato. Et là, c'est un peu les Polster qui ont fait plusieurs chapitres à propos des frontières, Isso é um pouco o que Polster fez nos diversos capítulos sobre fronteira, mais qui ont tordu ce concept pour lui faire devenir autre chose. mas que torceram ele para se tornar algo diferente. Pour parler des frontières du jeu, des frontières de l'usuel, Para falar das fronteiras do jogo, das fronteiras do usual, ou des plusieurs catégories de frontières comme ça qu'ils ont créées. ou então de outras categorias que eles Mais criaram, ça n'a rien à voir avec le concept de frontière contact. mas não tem nada a ver com os termos de fronteira contato. Qu'est-ce que c'est la frontière contact? O que é a fronteira contato? C'est une opération, comme dit Percy Goldman, qui à la fois me lie et me différencie. Como diz Percy Goodman, o que me liga e o que me diferencia. Je vais prendre une image. Non, pas une image, une analogie. Eu vou tomar uma imagem, não uma imagem, uma analogia. Ça, c'est ma main. Isso é minha mão. En temps ordinaire, je ne sens pas ma main. Ordinariamente, eu não sentiria minha mão. Acceptons l'hypothèse qui n'est pas tout à fait juste, parce qu'elle touche l'air, mais je ne sens pas ma main. Vamos aceitar a hipótese que é justa, mas não totalmente, porque eu toco o ar, né, mas eu não sinto minha mão. On pourrait dire, pour utiliser un langage phénoménologique, que en ce moment, ma main n'existe pas. Poderíamos usar uma linguagem fenomenológica que nesse momento minha mão não existe. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas. Que o que não quer dizer que ela Mais não en é. termes de exister, c'est-à-dire faire figure, on pourrait dire avec notre vocabulaire. Mas em termos de existir, nós poderíamos, por exemplo, no nosso vocabulário, fazer figura. Mais maintenant, imaginez, tu permets, que je pose ma main sur l'épaule de Jean-Loup. Mas agora então imaginem, e aí você me permite, que eu coloque minha mão nos ombros do Jean-Loup. Dans la même opération, Nesta mesma operação, je sens Jean-Loup eu sinto o Jean-Loup et je sens ma main. e eu sinto minha mão. C'est-à-dire que cette opération de contact Quer dizer que essa operação de contato fait exister Jean-Loup faz existir Jean-Loup et fait exister ma main. e faz existir minha mão. Et c'est comme ça que je me constitue, que chacun de nous se constitue. E é assim que eu me constituo. C'est Constituo, cada de nós nos les constituímos. opérations successives de contact As operações sucessivas de contato sont des opérations qui, d'instant en instant, são operações que de instante em instante me permettent de créer le monde me permitem criar o mundo et ça me crée en même temps, e me criam ao mesmo tempo. actif et passif, Ativo e passivo, comme on parlait hier, mode moyen. como estávamos falando ontem. Modo médio, mediano. Donc la frontière contact, c'est pas une chose, Então a fronteira de contato não é uma coisa, c'est la reconnaissance que je suis toujours occupé à être en contact avec le monde et que la frontière se déplace. é o reconhecimento de que eu estou sempre em contato com o mundo e que a fronteira muda, né, se desloca. Et donc je suis toujours occupé à construire du sens Então eu estou sempre ocupado a construir um sentido et toujours occupé à faire évoluer les contacts avec plus ou moins d'intensité. e aí sempre ocupado a fazer evoluir os contatos com mais intensidade. Une dimension intéressante aussi à ne pas oublier, c'est que dans l'opération de contact, Uma dimensão importante, né, que não devemos esquecer é que na operação de contato il y a toujours une composante motrice, sempre há um componente motor, même si on n'en sommes pas conscients. mesmo se não estivermos conscientes. Si je suis en contact avec Marcello, Se eu estiver em contato com o Marcelo que Marcia attire mon attention, e o que o Marcelo chamar minha atenção, qu'est-ce qui va se passer? Au minimum, o que vai acontecer? No mínimo, il va y avoir mes yeux qui vont tourner. no mínimo meus olhos vão virar. C'est une composante motrice. Il y a toujours une composante motrice. É um componente motor. Sempre há um componente motor. Le regard, une modification de la respiration, O olhar, uma modificação da respiração,
quelque chose comme ça. Alguma coisa assim. Vous savez aussi bien que moi que nous portons beaucoup d'attention, aux variations respiratoires. Vocês sabem como eu que a gente bota muita da nossa atenção nas variações respiratórias. Parce qu'elles sont les indices de l'évolution de la conscience, de l'indice de l'évolution de l'anxiété. Porque elas são indícios, né, da evolução da consciência, da evolução da ansiedade. Le premier changement à l'époque où Peirce et Laura Peirce étaient encore psychanalystes, A primeira mudança, quando Peirce e Laura Peirce ainda eram psicanalistas, et quand ils travaillaient, que la gestalthérapie n'existait pas encore, e que a gestalterapia ainda não existia, ils travaillaient encore comme psychanalystes avec le divan. eles ainda trabalhavam como psicanalistas com o divã. Et vous savez qu'en général, le psychanalyste, il y a le divan qui est ici, et le psychanalyste travaille ici. E vocês sabem, né, que geralmente o psicanalista tem o divã. Eh bien, la première modification que Peirce a introduite, peut-être surtout Laura Peirce, A primeira modificação que o Peirce introduziu, e sobretudo Laura Peirce, c'est qu'elle a installé son fauteuil ici, é que ele colocou, né, a sua cadeira aqui, avec le patient allongé, pour pouvoir mieux voir les modifications de la respiration. e com o paciente aqui, para poder melhor ver a variação da respiração. Il se passe des choses très intéressantes avec la respiration. Et on pourrait travailler presque uniquement avec ça. E acontecem coisas muito interessantes na respiração. A gente poderia unicamente Quelquefois, trabalhar só com isso, dans des choses très très subtiles. em coisas bem Parce que sutis. c'est le premier contact, mais en même que nous avons avec le monde quand nous entrons dans le monde. Porque é o primeiro contato que nós temos com o mundo quando entramos nele. C'est vraiment le prototype. É verdadeiramente o protótipo. C'est pas, contrairement à ce que disait Peirce, c'est pas l'oralité qui est le premier contact avec le monde. Contrariamente ao que dizia Peirce, não é L'oralité. a oralidade, C'est la respiration qui est le premier contact. mas é a respiração o primeiro contato. Et comme c'est une modalité de contact que nous avons qui est permanente, E como é uma modalidade de contato que temos que é permanente, elle va absorber en permanence des chocs, des variations ela vai absorver em permanência, né, choques, variações qui marquent l'évolution de ce qui se passe avec le monde. que marcam então a evolução do que acontece nesse mundo. Dans un groupe, une fois, je travaillais avec un patient Num grupo, né, uma vez trabalhando com um paciente, et il était en train de me parler de je ne sais quoi. e aí, então ele estava me falando, não lembro muito bem o que, Et à un moment donné, dans le travail avec ce patient, je remarque un tout petit détail dans sa respiration. e aí num certo momento, trabalhando com esse paciente, eu percebo um pequeno detalhe na sua respiração. Mais je remarque aussi que ce petit détail, il est permanent. Mas aí eu percebo que esse detalhe também é permanente. Alors je vais le faire, je vais l'imiter, mais en plus amplifié, parce que c'était beaucoup plus subtil que ce que je peux faire. Eu vou imitar, mas eu vou dar uma amplificada, porque era muito mais sutil do que eu vou estar fazendo agora. Il inspirait, Ele inspirava, tenait sa respiration en apnée pendant quelques fractions de secondes, segurava sua respiração em apneia por alguns segundos, il y avait une petite contraction e aí juste avant l'expiration. havia uma pequena contração Beaucoup plus petite que celle que j'étais en train de faire. logo antes da expiração, bem menor do que a que eu fiz agora. Alors j'ai attiré sa conscience là-dessus, son attention là-dessus, E aí então eu trouxe a consciência dele para pour isso, essayer né? d'explorer qu'est-ce qui se passait. Eu tentei explorar o que acontecia, como se passava na sua respiração. Et qu'est-ce qui est venu avec ça? E aí, então, o que veio disso? Ce qui est venu, c'est tout un pan de son expérience O que veio foi todo um plano de sua experiência d'enfant. de criança. Ses parents avaient divorcé Seus pais tinham se divorciado et sa mère s'était remariée avec un autre homme. e sua mãe tinha se casado novamente com outro homem.
Et cet autre homme rejetait mon client. E esse outro homem rejeitava o meu cliente. Était extrêmement agressif à son égard. Era extremamente agressivo com ele. Et la mère était solidaire de son nouveau compagnon. E aí então a mãe era solidária, né, com esse novo companheiro. Et le discours, les mots implicites et explicites qui étaient adressés à mon client, E aí então o discurso, as palavras implícitas e explícitas que eram endereçadas ao meu cliente, c'était quelque chose comme tais-toi. eram algo como cálice. Les mots qui sortent de ta bouche, c'est de la merde, As palavras que saem da sua boca são uma merda, c'est du poison, são venenos, c'est toxique. são tóxicas. Donc ferme ta gueule. Então, cala a boca. Eh bien, au niveau de E então, no nível de... évidemment, il peut pas retenir complètement sa respiration. Il faut bien qu'il respire à un moment ou à un autre. É evidente que ele não consegue segurar totalmente sua respiração, ele vai ter que respirar num momento ou em outro. Mais l'injonction parentale est introjetée Mas a injunção parental foi introjetada. et elle se manifeste dans la respiration. E aí, então ela se manifesta na respiração. Il obéit en essayant de bloquer sa respiration, E ele obedece tentando bloquear essa de respiração, ne pas laisser sortir ce qui pourrait sortir de lui, de não deixar sair o que poderia sair dele, puisque c'est de la merde. já que é uma merda. Comprenez? Estão entendendo? C'est vraiment la métaphore, la respiration, c'est la métaphore, mais aussi c'est plutôt même le prototype que la métaphore A respiração, então, é a metáfora, mas talvez mais o protótipo de l'échange avec le monde. Par l'inspiration, je prends du monde et je fais entrer en moi, da troca com o mundo. Eu tomo o mundo, eu faço entrar em mim, et par l'expiration, je redonne au monde e pela inspiração eu dou ao et mundo. je fais sortir de moi. E aí eu faço, então, sair de mim. Introjection, projection. Introjeção, projeção. Recevoir, donner. Receber, dar. Inspirer, expirer. Inspirar, expirar. Inspiration, expression, Inspiração, expressão, etc. etc. Donc vous voyez que à mes yeux, le concept de contact, c'est vraiment le concept crucial de la Gestalt thérapie. Então vocês veem que, ao meu ver, o conceito de contato é um conceito crucial na Gestalt terapia. Si on voulait élaborer une psychopathologie spécifiquement gestaltiste, Se quiséssemos elaborar uma psicopatologia, especificamente Gestalt terapeuta, il faudrait élaborer une psychopathologie du contact era necessário elaborar uma psicopatologia do contato et non pas une psychopathologie de la psyché. e não uma psicopatologia da psique. Si on voulait écrire une théorie du développement de l'enfant, une psychogénétique, Se quiséssemos escrever uma teoria de desenvolvimento da criança, psicogenética, il faudrait faire une théorie du développement des modalités de contact. teria que se fazer então uma teoria do desenvolvimento das modalidades de contato. Qu'est-ce que vous en pensez? Je m'arrête quelques instants pour vous laisser commenter tout ça. O que vocês acham disso? Eu vou parar alguns momentos para vocês poderem comentar isso. Eu achei muito coerente, muito clara a sua forma de falar, de contar. Alors, les liens cohérents et très clairs, la façon dont vous parlez. Eu estava pensando aqui, J'étais en train de penser ici que seria uma psicoterapia de contato integrada com a da psique. c'était une psychothérapie de contact intégrée à la psyché. Porque senão estaríamos passando o princípio da psicologia comportamental. Parce que sinon, on serait dans le principe de la psychologie comportementale. Há uma integração entre o contato e a psique. Est-ce qu'il y a une intégration entre le contact et la psyché? c'est-à-dire que
C'est-à-dire que le contact, c'est pas simplement une opération motrice. Quer dizer que o contato não é simplesmente contração motora, C'est aussi une opération de construction de sens. é também uma operação de construção de sentido. Donc on n'est pas uniquement dans le comportement, Então não estamos unicamente no comportamento, on est aussi dans la construction de sens. estamos também na construção de sentido. Si j'étais uniquement dans une opération comportementale, Se estivesse unicamente numa operação comportamental, si je fais un geste comme ça vis-à-vis de Jean-Loup, quando eu faço um gesto assim, né, com um Jean-Loup, por exemplo, ça serait juste un comportement sans signification. seria um pequeno comportamento sem significação, Je sais pas moi, pour toucher, je ne sais quoi. tocar por tocar, não sei. Mais c'est une opération qui a du sens. Mas é uma operação que tem sentido. C'est pour lui dire attends, tais-toi, ralentis. É para dizer calma, espera, vai mais devagar. Ou bien c'est pour lui dire je t'aime bien. Ou então é para dizer eu gosto de Mais c'est você. une opération qui a du sens. Mas é uma operação que tem sentido. Et on va travailler aussi sur cette question du sens. E aí vamos estar trabalhando também nessa On questão va do travailler sentido. uniquement sur l'activité motrice. A gente não vai estar falando unicamente na atividade Et motriz, d'autre motora. part, effectivement, on va pas nier le concept de psyché, E por outro lado também não vamos negar o conceito de psique. dans la mesure où on va travailler sur la façon dont les contacts antérieurs Então, depois vamos estar falando de contatos anteriores, vont venir parasiter le contact actuel. como, né, eles vão vir parasitar os contatos atuais. Si par exemple on s'aperçoit que dans mon contact avec toi, je ne peux pas être vraiment pleinement engagé Se eu me percebo, por exemplo, quando eu estou com você, eu não estou plenamente engajado, parce qu'il y a des situations inachevées avec mon père ou avec quelqu'un d'autre qui viennent contaminer notre contact, porque existem situações inacabadas com meu pai ou com outros que vão vir aqui ce sont mes contacts antérieurs qui vont venir en figure. atrapalhar esse contato, vão ser contatos anteriores que vão vir nessa figura. Et ces contacts antérieurs, c'est une autre manière de nommer la psyché. E então esses contatos anteriores vão ser uma outra forma de nomear essa psique. Quando você tem falado do contato com você, remeter a outros contatos? Quand du contact avec toi et par exemple, appeler d'autres contacts, appeler d'autres contacts, mãe, mon pai. père, mère, Eu entendo je comprends. e acho que também são muito importantes Et je pense aussi qu'ils sont très importants, os contatos que se dão entre nós dois aqui e agora. les contacts qui ont place ici et maintenant entre nous deux. Porque senão, eu estou achando importante chamar a atenção disso, Alors, je pense que c'est important de penser à ça, para não ficar uma impressão pour que ça ne reste pas une... de que a gente está tentando encontrar uma relação com situações antigas para trabalhar. Pour qu'il ne reste pas une idée qu'on est en train de chercher une situation antérieure pour qu'on puisse travailler. Somente. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est important d'être conscient que c'est le contact présent, Mas é importante ce estar qui consciente se passe ici et maintenant, que o contato presente, que acontece aqui agora, qui va venir chercher ce souvenir, cette modalité ancienne plutôt que telle autre, que vai trazer essa lembrança mais do que outra, et c'est-à-dire que le moment présent va éclairer le moment passé, e aí quer dizer que o momento presente vai estar iluminando esse momento passado, de la même façon que le moment passé va éclairer le moment présent. da mesma forma que o momento passado vai vir iluminar o momento presente. C'est-à-dire que ce moment passé, en fait, il est du présent. Quer dizer que esse momento passado, na verdade, ele é do presente. Il est une sorte d'épaisseur du présent. Ele é um certo... uma espessura, né? Ele é uma certa camada do presente. Eu concordo com isso.
E acho também que o momento presente nos leva também à perspectiva de futuro. Oui, je suis d'accord, je pense aussi que le moment présent il nous amène à une perspective du futur. Ah oui, tout à fait. Só estou sublinhando, por termos aqui algumas pessoas que conhecem pouco de Gestalt, Je souligne seulement parce que si on a des personnes qui connaissent un peu seulement de Gestalt, poderiam entender que o trabalho seria de encontrar agora coisas só do passado. et donc ils pourraient penser que le travail serait de rencontrer maintenant des choses du passé. Só isso. Seulement ça. Un des autres points, concepts fondamentaux dont je vais vous parler un peu plus tard, Um dos outros pontos, ou conceitos fundadores que c'est vou falar mais justement tous tarde, ces aspects de la temporalité. vão ser exatamente os aspectos dessa temporalidade. Que eu acho importante, porque senão fica a ideia da linearidade. Sim. Acho que quando ele falar da temporalidade vai resolver a minha questão. Je pense que c'est important parce que sinon on pourrait penser à une linéarité, de linéaire, et donc puisque vous avez parlé de ça plus tard, d'accord. Porque eu entendo muito bem o que ele fala, faz todo sentido, mas eu fico só preocupada com o entendimento. Parce que je comprends tout ce que vous disiez, ça fait du sens, mais c'est seulement parce que je reste préoccupé avec les autres personnes. Tout à fait. Mais tu sais, je disais tout à l'heure en commençant que pour moi le concept de contact, il est le concept le plus important de tous. Eu estava dizendo, né, que o conceito de contato é o mais importante de todos, Et que tous les autres découlent de celui-là. e todos esses advêm, todos os outros advêm deles. Donc je pourrais très bien, pendant toute la journée, vous parler uniquement du contact, Então eu poderia estar falando unicamente o dia inteiro só mais ça sobre o m'obligerait à contato, parler de ce que tu es en train de dire, mas aí me obrigaria a falar do que você está falando et d'un certain nombre d'autres choses, parce que tout ça c'est la conséquence du contact. e de um grande número de outras coisas, porque tudo isso é consequência do contato. Si je mets ma main sur l'épaule de Jean-Louis, Se eu colocar minha mão no ombro do Jean-Luc, imaginons que je ne sache pas que c'est Jean-Louis. vamos imaginar que eu não saiba que é o Jean-Luc. Qu'est-ce que je touche? Je touche une épaule, je touche un pot de confiture, je touche une carrosserie de voiture. O que eu estou tocando, né? Eu estou tocando um ombro, um pote de geleia, a carroceria de um carro. Non, il y a aussi ma mémoire qui est convoquée. Não, né? Tem a minha memória que está sendo Mon convocada, expérience antérieure qui a est experiência anterior. Donc, tu vois, à chaque fois, dans l'opération de contact, il y a beaucoup de choses. Então vocês podem ver que, né, sempre, né, na operação de contato existem muitas outras Et coisas. attention aussi à ne, malgré les exemples que je prends, Então, só tomem cuidado, né, mesmo tomando esses exemplos que eu estou dando, à ne pas limiter le contact à l'idée du contact physique. a não limitar o contato à ideia de um contato físico. Le contact, c'est pas le toucher. Contato não é o tocar. Toucher, c'est une des formes de contact. Né? O tocar é uma das formas de contato. Tem uma questão sobre contato que eu queria perguntar a você, que eu tenho percebido. Il y a une question sur le contact que j'aimerais bien vous poser. Que eu tenho percebido que o contato não só traz para o momento presente contatos anteriores, Alors, le contact présent ne nous amène pas uniquement à des contacts antérieurs, como proporciona ao cliente comme il proportionne aussi au client, compreender o modo como ele faz contato. enfin, proportionnant, et comme il amène aussi au client à pouvoir voir comment il fait le contact, comment il le réalise. Independente da pessoa, independente da memória, independente. Et ça, donc, indépendamment de la personne, de la mémoire. Sim, é isso mesmo. Tout à fait. Et je expliquais, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, qu'à beaucoup de moments dans la relation thérapeutique, E eu expliquei, não sei se era ontem ou antes de ontem, que em diversos momentos da relação terapêutica, ça me paraît plus important d'être conscient, pas nécessairement que je suis Jean-Marie, e aí me pareceria ser muito mais importante ser consciência não só que eu sou Jean-Marie, mais simplement que je suis un autre mas simplesmente que eu sou um outro pour mon client, para o meu cliente. que je suis du non-moi.
que eu sou do não eu. Et que, pour lui, Para ele, né? que c'est en regardant comme qu'est-ce qu'il fait avec du non-moi, E então é olhando o que ele faz com esse não eu, com esse não eu, comment il fait avec de l'autre, o que ele faz com o outro, qu'il va apprendre quelque chose. então ele vai estar tomando algo, né? Mais c'est pas tellement la sensibilité propre de Jean-Marie ou quelque chose comme ça qui est importante. E aí então não é tanto a sensibilidade do Jean-Marie ou alguma coisa assim que é importante, C'est simplement le fait que je suis autre. é simplesmente o fato de eu ser outro. Et ça me, parce que ta question aussi me permet d'ajouter quelque chose que j'ai oublié de dire. E aí a sua questão também está me lembrando agora de dizer algo que eu tinha esquecido. C'est que le concept de contact, justement, implique autre. É que o conceito de contato justamente implica, ou Ça n'existe pas le contact avec soi-même. é que não existe o contato com si mesmo. Le thérapeute qui dit à son client, peux-tu entrer en contact avec tes émotions? O terapeuta que diz ao cliente, você conseguiria entrar em contato com as suas emoções? C'est une aberration théorique. É uma aberração teórica. Parce que ça veut dire qu'il y a moi d'un côté et les émotions de l'autre. Quer dizer que teria de um lado o eu e do outro as emoções. Alors peut-être qu'effectivement les émotions ne sont pas bien intégrées. Talvez as emoções não estejam muito bem integradas. C'est pas la peine d'en ajouter et de séparer encore plus. Mas aí não vale a pena você estar adicionando ou separando ainda mais. Je suis pas en contact avec mes émotions, Eu não estou em contato com as minhas emoções, je suis conscient de mes émotions. eu estou consciente das minhas emoções. Ou não consciente. Mais pour être en contact, je ne peux être en contact qu'avec quelque chose qui est de l'autre Para estar em contato, eu só posso estar em contato com algo que é do outro, ou quelque chose que je vis comme autre. ou com algo que eu vivo como outro, C'est au niveau de l'expérience, même si c'est moi. no nível da experiência, mesmo se for eu. Par exemple, je peux dire, dans certains cas, on peut accepter que je dise, je suis en contact avec une douleur au pied très forte. Em certos momentos podemos dizer, por exemplo, que agora, né, eu estou em contato com uma dor muito forte no pé. Pourtant, c'est bien moi, ce pied. Porém, sou bem eu, né? Hein? Mais c'est vrai aussi que d'un point de vue de mon expérience, Mas é verdade também que, num ponto de vista da minha experiência, je vis ça comme si c'était un corps étranger, cette douleur, eu vivo isso como se fosse um corpo estranho, né? Essa dor. au niveau de mon expérience. Donc, Au niveau de mes il y a moi et puis il y a ma douleur. Então, a eu e a minha dor. Moi, ça va très bien, Eu estou muito bem, mais mon pied, il m'emmerde. mas o meu pé está me enchendo o saco. Hein? Alors là, on peut tolérer que l'on parle de contact. Então aqui a gente pode tolerar que a gente está falando de contato. Mais si on veut être vraiment cohérent, Mas se a gente quiser ser bem le coerente, contact, c'est toujours avec du non-moi. o contato vai ser sempre com um não eu. Je ne suis pas en contact avec ma respiration, je ne suis pas en contact avec mes émotions. Eu não estou em contato com a minha respiração, eu não estou em contato com as minhas emoções. Ce sont des expressions qui induisent en erreur São expressões que induzem ao erro et qui séparent le client. e que aí então separam o cliente. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres Ok. questions ou commentaires? Existe alguma outra questão, comentário? Bon, alors comme j'ai fait beaucoup de théories, là, je propose qu'on fasse une petite pause maintenant. Então, como eu fiz bastante teoria, né, eu vou propor que a gente faça uma pequena pausa agora. Et puis après la pause, peut-être quelque chose de plus pratique. E aí então, após a pausa, talvez uma coisa mais prática.